2024 লোকসভা নির্বাচনে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ পর্ব পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আজ থেকে শুরু হয়। আজ ধলাই জেলার 4টি মহকুমায় শুরু হয় ব্যালট পেপার ভোট পর্ব গ্রহণ। আমবাসা পিআরটিআই এর শুরু হয় নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ পর্ব। কর্মীরা সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে লক্ষ্য করা গেল। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলা শাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এই ভোট গ্রহণ পর্ব পরিদর্শন করেন। উনার সাথে ছিলেন আমবাসা মহকুমা শাসক সঞ্জিত দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। রিটার্নিং অফিসার জানান, শান্তিপূর্ণভাবে চলছে ভোট গ্রহণ। अभी चालू है, यहाँ पे अभी वोटिंग चल रहा हूँ। मैंने इसका विजिट किया था, इसका फैसिलिटेशन का जितने भी प्रोविजंस है वो पूरा देखा है, चेक किया है, एवरीथिंग इन प्लेस। तो अभी स्मूथली वोटिंग चल रहा हूँ और आज और कल तक चलेगा। और जितने भी लोग मेरी स्टाफ 19 को आपका ड्यूटी लग जाएगा इस प्रोग्राम में, तो आप आगे आ जाइएगा। आज आपका पोस्टल बैलेट यहाँ पे दे दीजिएगा। जहाँ पे भी कुछ इशूज़ हैं तो बता दीजिएगा, तो लोग नहीं आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी बात किया था, उनका भी कोई इशूज़ है ही नहीं अभी तक। अगर पीछे तो भी टेक इट इमीडिएट।